Let's shout the motto first. Are you ready? Yes. Yes. Start. Hargai Hargai jiwa. jiwa. Hargai jiwa. Tetapkan Tetapkan visi. Visi. Teguhkan keyakinan. keyakinan. Hormat Khidmat dengan Khidmat dengan rendah rendah hati. hati. Aja, aja, Aja. aja. Okay, today I will explain how to get commission. Hari ini Helen akan cerita macam mana kita boleh dapat commission. First of all, we need to make plan, target plan. Pertama sekali kita perlu ada satu target. Plan for consumer list. Plan ini adalah untuk membuat satu senarai untuk mencari pengguna. Plan for what will you make them product. So plan ini juga merangkumi apa produk yang kita ingin perkenalkan kepada mereka. So you can make plan how much PV each consumer to use. Oleh itu kamu boleh plan setiap pengguna berapa PV yang kamu inginkan mereka guna. The plan is target, cannot make advance. Plan itu sebenarnya satu goal atau kita punya target. So bukan senang untuk kita capai dengan serta-merta. We think first will be take time and we need a step by step. Kita perlu ambil langkah demi langkah untuk perlahan-lahan mencapai target kita. This product list many consumer to use. So senarai produk ini sangat bagus untuk banyak pengguna. The most popular product I gather. So kita akan kumpul produk yang paling popular. This health functional food and cosmetic and daily necessity. So kita asingkan kepada kategori health functional food, cosmetic dan keperluan harian. But this one, my example, you can choose what will you make them to use. So ini ialah satu contoh yang Helen sudah tuliskan, tetapi jika kita rasa kita kena ubah produk-produk yang berlainan, itu terpulang kepada kita. For example, one people family, only one family, you can make target product this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakan untuk satu keluarga, kita boleh target 9 jenis barang-barang untuk mereka. This one for men. Omega 3 untuk lelaki. No. I mean this list for men. For men? Yeah. This list, target list for men. One person family. Men. Can it be for a woman? This one, men. For men list. Contoh ini ialah untuk seorang lelaki yang Helen ingin perkenalkan. Then this one people family, if you
make them to use these 9 products, then they will make 70,000 PV a month. So jika kita dapat perkenalkan ke semua produk di senarai ini kepada satu keluarga, kita akan dapat 70,000 PV satu bulan. If you make 10 men A line, 10 men B line who use this list, then you can get commission twice a month. So senarai ini ialah untuk satu lelaki dalam satu keluarga. So kalau kita dapat cari 10 orang lelaki di kaki A kita dan 10 orang lelaki di kaki B kita yang gunakan barang-barang daripada senarai ini, dan kita boleh dapat commission 2 kali dalam sebulan. Then you can get 440 ringgit above. So setiap kali ada pairing kita boleh dapat lebih kurang 440 ringgit ke atas. This list for woman, 1 people family, 1 people used a month. So senarai ini ialah untuk seorang perempuan di dalam satu keluarga. Hemohim, probiotic, omega-3, sulforaphane, calcium, iron, milk thistle, the Fame toner, the Fame lotion, the Fame eye cream, the Fame nutrition cream, sun cream, BB cream, shampoo. So kalau kita boleh dapat satu wanita dalam satu keluarga yang menggunakan semua produk-produk ini, kita boleh menjana 90,000 PV dalam satu bulan. Then, yeah, if you make 10 woman your A line, 10 woman your B line, who you make them to use this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3rd, 4th, yeah, 14 products. Then you can get 3 times commission per month. Jika kita dapat cari 10 orang wanita dalam setiap keluarga yang menggunakan 14 jenis produk ini, dan kita boleh setiap bulan kita boleh dapat commission 3 kali dalam sebulan. 660 ringgit above. So setiap kali ada pairing lebih kurang 660 ringgit ke atas. And this one, 2 people family. This one, 3 people family. It's like husband, wife, baby, like that. And this one, 4 people family. Husband, wife, 2 children, like that. Yeah. And then Hemohim, probiotic, omega-3, sulfate metal for men, calcium, iron, milk thistle, sulforaphane for women, the Fame toner, the Fame lotion, the Fame eye cream, the Fame nutrition cream, sun cream, BB cream, shampoo. I make like this because usually men use the wife's lotion and skin toner and lotion, so I accept to Ommu all-in-one, Ommu wash. So I make this list very essential product. So di situ tadi Helen cerita tentang
PV untuk 2 orang dalam sekeluarga yang menggunakan produk, dan PV untuk 3 orang dalam sekeluarga dan 4 orang dalam sekeluarga. Dan di antara produk-produk yang dicatatkan di sini, ada untuk perempuan, ada untuk lelaki, dan itu skincare, lelaki perempuan pun boleh kongsi untuk guna. If you make 2 people to use this product, they will make 170,000 PV per month. 3 people, 250,000 PV per month. 4 people, family, 350,000 PV per month. So di bawah ialah berapa PV kita akan dapat jika ada 2 orang dalam satu keluarga yang guna semua produk itu, kita dapat kumpul 170,000 PV. 3 orang dalam sekeluarga yang guna produk-produk ini dalam sebulan, kita dapat kumpul 250,000 PV. Dan kalau ada 4 orang dalam sekeluarga yang guna produk-produk ini, kita boleh kumpul 350,000 PV. So, if you make 4 people family, A line 10, B line 10, if you make this product list to make them to use, then you already become auto semi-sales master, can get 3,500 ringgit per month. So jika kita dapat cari 10 orang saja di kita punya line A dan line B, dan 10 orang ini kita boleh katakan 10 keluarga, di mana setiap keluarga ada 4 orang yang menggunakan produk-produk ini. Kalau kita boleh cari 10 keluarga sebegitu, kita akan menjadi auto semi sales master yang akan menjana pendapatan 3,500 setiap bulan. Auto semi-sales master. Auto semi sales master. Auto semi-sales master. Because auto semi-sales master, for 15 days, 1.5 million PV A line, 1.5 million PV B line. Then for 1 month, A line 3 million PV, B line 3 million PV. So if you make this member, 4 people family member, A line 10, B line 10, per month 3.5 million, B line 3.5 million. So over 3 million. So become very safe semi-sales master. Then maybe you can get commission over 3,500 ringgit per month. So jika kita dapat cari 4 orang dalam keluarga sebegini, ia akan membantu kita menjana 3.5 juta PV di sebelah kiri dan kanan, dan dalam sebulan dengan itu kita boleh mendapat pendapatan pasif lebih daripada 3,500. Of course, we cannot make them to use at once all this product. Even one day to use take time. So bukan senang untuk kita suruh mereka guna ke semua ini. Tentu sekali mereka tidak akan cepat-cepat beli semua ini sekali, tetapi perlahan-lahan, ya, katakan hanya untuk kasih mereka minum Himohim secara tetap pun perlu masa. But first time,
you would better think your target commission. How much do you want to get commission per month? So pada Only 220 ringgit or 440 ringgit or 660 ringgit or 3,500 ringgit per month? You would better calculate PV, make target product and calculate PV. So setiap bulan kamu buat target sendiri dan tanya sendiri berapa banyak pendapatan pasif yang kita ingin menjana. 200 lebih, 400 lebih, 600 lebih, 3,500 lebih. So ini terpulang kepada berapa banyak PV yang kita plan untuk perkenalkan kepada pengguna kita. Then you can contact to them, have some plan. Today, share sulfate metal. Today, share calcium. Today, share iotane. Today, omega-3 alternative, one by one. So setiap kali kita jumpa mereka, kita boleh kongsi. Mungkin hari pertama kita jumpa dia, kita boleh perkenalkan omega-3 dan lain hari kita boleh perkenalkan I-lutein dan seterusnya. This product list also very popular. So when you make a list, make a target list, you can switch this product instead of this list. So bila kita buat satu senarai produk, kita boleh mungkin tambahkan ini. Senarai ini menunjukkan bahawa produk-produk ini sangat popular juga. And 2 people family make 170,000 PV. So if you A line and B line, each line 18 family auto semi-sales master, 30 family auto sales master. So katakan kalau kita dapat cari 2 orang dalam setiap keluarga, 18 orang, 18 keluarga di A line dan 18 keluarga di B line. Setiap 2 ahli keluarga yang menggunakan itu produk-produk, kita dapat jadi auto semi sales master dalam sebulan. 3 people family, for 3 people family, you can make them to use 250,000 PV. Then 12 family, you become semi-sales master. 20 family, you become auto sales master. So kalau kita dapat cari 3 orang dalam setiap keluarga dan di A line kita ada 12 keluarga sebegini dan B line pun 12 keluarga sebegini, kita boleh jadi auto semi sales master. Atau kalau kita cari 20 keluarga di A dan B line kita boleh jadi auto sales master. And 4 people family, you can make them to use 350,000 PV per month. Then 9 people family, auto semi sales master. 15 people family, you become auto sales master. So kalau kita dapat cari 9 keluarga yang mempunyai 4 ahli keluarga yang menggunakan produk-produk Atomy, kita boleh jadi semi sales master. Kalau ada 15 keluarga yang menggunakan produk-produk sebegini, kita boleh jadi auto sales master. Auto semi sales master, as you know, passive income is like pension, 3,500 ringgit per month. Auto sales master, 7,000 ringgit pension per month. So jika kita jadi auto semi sales master, kita boleh dapat
RM3,500 secara tetap. Dan kalau kita dapat menjadi auto sales master, kita boleh terima RM7,000 setiap bulan. And this passive income will inherit 3 generations. So pendapatan pasif ini akan diwarisi oleh 3 generasi. This lecture point you need to make a plan, a target plan. So ini ialah bagaimana kita boleh buat satu plan. And you need make a list who can meet these 15 days. Every 15 days, you need to make plan. So buat satu senarai, siapakah yang kita dapat jumpa dalam 15 hari ini? And second, write down your target PV. So kedua, tuliskan target PV kita. You need write down product list for making this PV. So kamu perlu buat satu senarai produk untuk mendapat PV yang diperlukan. And every 15 days, make a plan, follow the plan, try to make that target. So setiap 15 hari buat satu target plan dan cuba ikuti apa yang kita sudah plan. You can make plan every 15 days, 1 commission or twice commission. So kamu boleh target setiap 15 hari untuk dapat 1 kali commission atau 2 kali commission. If your group bigger, or you can make some business partner, then you can make a plan for semi-sales master or sales master. So kalau kamu punya group lebih besar, kamu ada business partner, kamu boleh planning dengan mereka sama ada untuk jadi semi-sales master atau sales master. Atomic commission is not just 220 ringgit. This worth is really worth big worth. So commission atomy bukan sekadar RM220. Sebenarnya dia punya harga nilai lebih besar daripada RM220. Because this one passive income different with labor income. Ini ialah pendapatan pasif. If you become semi-sales master or auto semi-sales master, you already become success people. Jika kamu sudah menjadi semi-sales master atau auto sales master, kamu sudah berjaya. Really big success. Betul-betul kejayaan yang sangat besar. Labor income 7,000 ringgit really different with passive income 7,000 ringgit. Pendapatan aktif kita, jika kita mendapat pendapatan aktif RM7,000, sangat susah. Kita kena bertungkus-lumus untuk mencari duit sebegitu banyak. Tetapi melalui Atomy, RM7,000 sebenarnya sangat senang saja untuk didapati melalui pendapatan pasif. For this big success, we need to work diligently what you have to do. So untuk mencapai kejayaan sebegini, kamu perlu kerja keras dan buat planning apa yang kamu perlu buat. The basic one is make a plan for every 15 days. So yang paling bagus ialah buat satu planning untuk setiap 15 hari. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me.
Ada soalan or share impressed part. Hmm. Can you lead after meeting? Base? Yeah. So sini Helen tanya apa yang dia cakap, mana satu bahagian yang menyentuh kamu. Ya, untuk saya dapati sebenarnya buat satu senarai sangat penting dan ikut senarai itu. Dan setiap hari ya kita buat senarai yang berbeza. Siapa yang kita ingin jumpa. So kalau kita saya ada dengar satu ceramah di mana itu leader cakap kalau setiap hari kita dapat jumpa sekurang-kurangnya satu orang, dan kita pun perlahan-lahan boleh kumpul pengguna kita. So, jika kita sediakan satu senarai sebegini, apa produk yang kita ingin cakap kepada orang itu? Pertama sekali kita fikirkan nama orang itu, dan kedua katakan kalau orang ini ialah seorang yang kita kenal dan kita tengok keperluannya dulu. Kalau kita sudah fikirkan tentang keperluannya, dan kita cuba fikir mana satu produk yang lebih ngam kepada dia. Dan dari situ kita boleh terus ikuti apa yang kita sudah planning. Ya, ada siapa yang ingin kongsi apa-apa? Rosita, kamu ada apa untuk kongsi? Ada juga, tapi itulah karena berusaha lah, sebab yalah bukan tidak buat, tapi bila kita pergi jumpa orang, kebanyakannya saya jumpa di Tampunan kan semua pun sudah masuk Atomi. Ya, betul. Ya, Rosita was saying Tapi ya. akan berusaha lagi lah. Mana tahu ada yang belum lagi. Ya, betul. Banyak juga yang masuk Atomi ya, buta-buta saja. Macam di sini juga banyak itu bos-bos besar, semua orang berlawan untuk kasih dia masuk di bawah grup mereka. Tapi lepas itu bos besar sudah masuk, bos besar itu tidak beli apa-apa. Ya. Dia punya Yang hari itu pun yang saya pergi di Senta di Kaningau kan, saya ambil itu kiriman anak saja, bah. Dia cakap, ambil cerita-cerita lah. Dia cakap memang ramai yang masuk member atau di sana, tapi itulah setakat masuk begitu-gitu sejalan, tidak beli produk. Iya kah? Kalau jadi saya pikirkan biarpun ramai yang masuk tapi tidak membeli, tidak coba itu produk pun tiada guna juga. Betul. Ya. So that's why sekarang kalau kita nak cari member juga, lebih bagus kita cari member yang akan pergi membeli. Jangan because kadang-kadangnya kita disuruh untuk nampak orang kasih dia masuk member, nampak orang kasih dia masuk member. Tapi tiada guna kalau dia tidak pergi membeli kan. Ya, itulah. Ya. So saya pun ada dengar lagi satu ceramah, itu leader cakap dia akan pilih siapa yang akan suka produk Atomi yang akan cintai produk Atomi walaupun dia bukan kata cintai, kita boleh katakan sebelum dia guna dia mesti hargai itu produk dulu. So kalau dia hargai, lepas dia jadi member atau belum jadi member, dia tentu akan cuba. So yang paling penting adalah untuk mereka cuba. Ya. Iyalah. Bukan senang. Ya. She's saying it's not easy to get people to buy the product. Yeah. Because maybe it's that lah. Esther, kamu ada apa-apa yang kamu ingin berkongsi? Yeah, maybe Helen, can we stop the recording here?